Milik iblis, ya kan? 魔鬼掌管这个世界， Di mana iblis yang berkuasa atas dunia 但是 ini. 你每天都会在魔鬼的世界被攻击、被试探。 Oleh sebab itulah kita setiap hari kita akan diserang, dicobain, digodain oleh iblis di dalam dunia 你 ini. 每天打开手机， Bahkan setiap hari kita membuka handphone kita, 接触的、听见的都是来自世界的声音。 yaitu setiap kita membuka handphone kita maka segala berita, suara yang kita dengar itu adalah dari suara dunia ini. 魔鬼的声音就是谎言，是不是？ Suara iblis itu adalah kebohongan, dusta, ya kan? Ya kan, saudara-saudari? Jika seperti itu, maka akan dengan sangat mudahnya kita 你 tergodain. 看世界的声音都是让你去追求荣耀、实现自我价值。 Di mana kita coba lihat dunia ini, dia mengejar kemuliaan itu sendiri, 都是吸引你的肉体， yaitu menarik kedaginganmu. 是不是啊？ Ya bukan 你 saudara-saudara. 想一想，你看看你打开手机，然后你浏览手机的时候，那些信息都是关于什么的？ Coba kita bayangkan kalau misalnya nih kita buka handphonenya kita lihat segala isi-isi berita di dalam handphone itu yang kita buka itu mengenai tentang hal apa? Instagram、TikTok 这些是吧？ Contohnya aplikasi yang Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya lah ya. 那你每天都会看这些内容， Kita lihat setiap hari kita akan melihat isi-isi ini. 这些内容都是关于什么的？ Dan semua isi ini mengenai tentang apa? Syarat. 关于什么的？ Mengenai tentang apa? 世界的，对不对？ mengenai tentang hal duniawi, ya 我 kan? 吃， Contohnya mengenai tentang makanan. 好多那个做直播怎么吃东西的， Food vlogger contohnya, gimana mereka untuk makan gitu kan. 关于化妆啊， Mengenai tentang untuk menata rias, berdandan, 关 contohnya 于 make up, 关于美容、 kecantikan, 旅游， traveling. 这些都是什么？属世界。 Semua ini apa? Milik dunia, 哎 ya，kan? 你看，你如果你不知道的时候，在你不清楚的时候，你已经被诱惑了， Yaitu di mana di saat kita tidak tahu kita sudah tergodain, ya kan? 是不是啊？ Iya kan? 所以你要小心的。 Oleh sebab itu saudara-saudara kita harus 他 berhati-hati. 说我从来不看那些社交媒体， Kemudian kita berkata, saya tidak pernah untuk melihat medsos, membuka medsos, main handphone atau melihat berita-berita seperti itu. 我很高尚， Saya ini orang yang sangat, 我看一些很积极向上的东西。 yaitu saya ini orang yang melihat suatu berita atau hal-hal yang sangat membantu saya. 科技进步， Contohnya perkembangan teknologi, saya akan melihat berita seperti ini. 看一些名人的传记，是吧？ Ataupun saya melihat hasil penelitian orang-orang yang terkenal. 那这些世界 Sebenarnya semua ini juga milik dunia. 也是激发你的肉体，你要实现自我价值的。 Di mana itu juga yang akan membongkar, maksudnya untuk 要实现成功 untuk mencari keberhasilan diri sendiri. 啊！你也想挣钱，你也想出名，是不 Di 是？ mana akan membongkar keinginan kamu. Kamu juga ingin mencari keberhasilan, mencari lebih banyak uang lagi. 那所以的话，你想一想，这除了这本圣经之外，你听见的、看见的，所有的信息内容都是属。 Oleh sebab itu saudara-saudari, di mana segala sesuatu hal yang kita dengar, kita lihat, itu adalah milik dunia selain daripada Alkitab ini. 是这样的吗？ Ya bukan saudara-saudari. 是这样的吗？ Ya bukan 是 Angel. 不是？所以你要，那我们作为基督徒的话， Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, 我一定要在圣经， kita harus membawa Alkitab kita, 不是福音， membaca Alkitab. 是什么话？ Karena itu adalah firman 什么 Allah. 话？是真理， Firman Allah adalah kebenaran. 对不对？这世界上的话都是谎言， Maka segala kata-kata di dunia itu adalah kebohongan 让你远离神， yang membuat kamu menjauh daripada 让 Allah. 你自己做神。 Buat kamu sendiri yang menjadi Allah itu. 你会成功是吧？你要追求成功。 Yaitu di dunia ini akan mengajak kamu untuk mencari keberhasilan, kesuksesan. 实际是怎么样？你自己。 Tapi sebenarnya itu apa? Dunia ini mengajak kamu untuk menjadi Allah itu 所以对 sendiri. 每教会聚会的会众来说，有一个最基本的要求是主日聚会带圣经。 Oleh sebab itu bagi saudara-saudari yang untuk beribadah di Desa Indah ini, satu hal yang paling dasar yang dituntut kepada kalian itu adalah harus membawa Alkitab kita. 来显出我们跟世， Dari situ untuk menyatakan kita berbeda dengan dunia ini. 我们是分别出。 Yang kita telah terpisahkan dari dunia 大家 ini. 能做到吗？ Dapatkah kita melakukan ini? Itu membawa Alkitab kita. 能做到吗？ Bisakah kita melakukan hal ini? 下周 Membawa 开始 Alkitab 好 kita. Mulai minggu depan ya kita membawa Alkitab kita ya.
带圣经过来。 membawa Alkitab kita. 好，那我们今天来看今天的经文， Namun baik kita hari ini akan melihat ayat firman Tuhan 翻到马可福音ini 6章30节到44节。 kita buka Alkitab kita Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. 马可福音 Injil 6章 Markus pasal 6 30节到44 ayat 节。 30 sampai 44. 这段经文大家也都听过，但是我们今天详细的来认识这段经文啊。 Ayat firman Tuhan ini juga sering kita dengar, namun hari ini kita akan secara spesifiknya untuk melihat perikop ini, ayat ini. 马可福音第6章 Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Kita membacanya bersama-sama, sudah ketemu ya? Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. 1, 2, 3. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan diajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengendarai mereka dengan mengambil jalan darat bergegas-gegas orang semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi untuk memberi kepada mereka makan? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepadanya, muridnya, supaya menyajikan kepadanya orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 主耶和华，我们在这里向你呼求， Tuhan Allah, Tuhan kami di sini berseru kepadamu. 你是真神，是活神。 Tuhan Engkau Allah yang benar dan hidup. 我们来到你面前是来敬拜你， Kami datang ke hadapan-Mu untuk menyembah-Mu. 求你说我们有警醒的心。 Tuhan, buatlah kami memiliki hati yang berjaga-jaga. 这世界不断的搅扰我们， Dunia ini terus mengganggu kami. 我们里面也有自己的声音。 Bahkan di dalam hati kami ada suara hati kami sendiri. 但接下来的时间，求你使我们听你的声音， Tapi waktu yang selanjutnya ini, buatlah supaya kami datang hanya berfokus, hanya mendengar firman-Mu. 求你的灵打开我们的昏昧的心， Kiranya Roh Kudus membuka hati kami yang tertidur ini. 让我们认识你是谁， Biar supaya kami mengenal Engkau siapa Tuhan. 帮助我们。 Bantulah kami. 祷告奉耶稣。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 刚才读到的这段经文，大家是不是都很熟悉？ Ayat firman Tuhan tadi kita baca itu bukannya sangat familiar bagi setiap kita, ya kan? 耶稣用5个饼2条鱼喂饱5000人， Yaitu di mana Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan kepada 5.000 orang 那 laki-laki. 大家想，那圣经记录的这段内容，还要告诉我们什么呢？ Namun coba kita bayangkan, pikirkan bahwa tujuan daripada Alkitab mencatat perikop ini untuk apa? 其实这段经文也经常被错误的解释， Sebenarnya perikop ini bagi ayat firman Tuhan ini sering disalahpahami. 怎么错误的解释呢？ Yaitu bagaimana dia salah menafsirkannya. 你们认为这段经文在告诉我们， Menurut kalian, ayat firman Tuhan ini, perikop ini
ingin memberitahukan kita tentang apa, atau membahas mengenai tentang apa. 或者在你过去你读到这段经文的时候，你是怎么理解的？ Atau dulunya pada saat kamu membaca perikop ini, ayat firman Tuhan ini, bagaimanakah kamu memahaminya? 你看耶稣真的很有能力， Karena akan ada yang berkata seperti ini, lihatlah, Yesus sangat berkuasa. 能用5个饼、2条鱼喂饱5000人。 Di mana Yesus dapat menggunakan 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. 所以啊，你要信耶稣， Oleh sebab itu, kamu harus percaya kepada Yesus. 耶稣太有能力了， Karena Yesus terlalu berkuasa. 你要对他有信心， Kamu harus memiliki iman yang sesungguhnya kepadanya. 你要跟随，你不要害怕， Kamu mengikutnya, jangan takut. 你不要害怕贫穷， Jangan takut kemiskinan. 你也不要害怕没有吃的。 Dan kamu juga jangan takut tidak akan ada makanan. 你看耶稣能使5000人吃饱， Lihatlah, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. 一家才5口人， Keluarga kamu aja berkeluarga baru 5 orang gitu kan. 是不是？那 Ya bukan? 你信耶稣，耶稣一定能使 Oleh sebab 你 itu 快乐。 kamu percaya kepada Yesus, Yesus sanggup mengenyangkan kamu. 所以我们要好好信。 Oleh sebab kita harus benar percaya kepada Yesus, baik-baik mempercayainya. 我上面说的，大家是不是经常都这么理解？ Apa yang tadi saya katakan, bukankah kita sering memahaminya seperti itu? 但我说的都是错的。 Tapi apa yang tadi saya katakan itu salah. 这段经文不是在告诉我们耶稣很 Perikop ini, ayat firman Tuhan ini bukan memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu sangat berkuasa. 让我们去求耶稣，这样我们就能吃饱饭，是吧？ Bukan juga mengajarkan kepada kita, berdoa memintalah kepada Yesus dengan seperti itu kita akan makan kenyang. 那这段经文在告诉我们什么呢？ Lalu, ayat firman Tuhan ini, dia ingin memberitahukan kita tentang apa? 实际我们说，从马可福音6章14节到8章30节呀，是一个段落。 Sebenarnya kalau kita lihat Injil Markus dari pasal 6 ayat 14 ini sampai pasal 8 itu menjadi satu perikop, satu unit, satu bagian. 6章14节， Pasal 6 ayat 14, 这里说什么啊？耶稣的名声传扬出来，希律王听见，就是施洗约翰复活了。 pasal 6 ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. 15节又说，但别人说是以利亚，又有人说是先知。 Kemudian ayat 15 berkata, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi. 哎，这是关于耶稣是谁的讨论，是吧？ Kita lihat ini adalah perkataan, percakapan, pembahasan mengenai tentang siapakah Yesus itu, ya kan? 耶稣很有能力，能行神迹， Yesus sangat berkuasa, dia sanggup melakukan tanda mukjizat, 门徒也出去传道。 dan para murid juga pergi untuk memberitakan 这 Injil. 样的话，当时耶稣和门徒很有影响力。 Dengan seperti itu, pada saat itu, zaman itu, Yesus maupun murid-muridnya, mereka merupakan orang yang maksudnya membawa pengaruh besar 很多人 pada 都， orang saat 哎 itu.，很多人都可以听到耶稣，听到有这么耶稣这个人。 Ya artinya orang saat itu banyak orang mulai mendengarkan, mulai mengenal bahwa ada sosok Yesus ini. 这时候人们开始讨论这个拿撒勒人耶稣他是谁呀、 Karena saat itulah orang mulai membahas, mulai bertanya gitu, siapakah Yesus ini? 那么一直到8章第29节、30节， Sampai di pasal 8 ayat 29-30 itu, 耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。” pasal 8 ayat 29 ini, pasal 8 ayat 29 ini, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? 耶稣的身份被宣告出来。 Di saat inilah statusnya Yesus dinyatakan, 所 ya kan? 以这部分从6章14节到8章30节，这核心的主题就是耶稣是谁。耶稣 Oleh sebab itu kita lihat bagian ini, yaitu dari pasal 6 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 30 ini mengenai tentang siapakah Yesus ini. 那我问大家， Namun saya ingin juga bertanya kepada kalian satu pertanyaan. 你们每个人都来思考这个问题。 Setiap kalian juga merenungkan hal ini ya. 我问你们一个问题：耶稣是谁？ Saya bertanya kepada kalian, siapakah Yesus itu? 你的第一反应是什么？ Respon jawaban pertama kamu itu apa? 真的呀， Cynthia, 耶稣是谁？ siapakah Yesus itu? 就是主, 就是 Juru Selamat, ya. 不是这样的。 Yesus ya.
耶稣是谁？ Siapakah Yesus ini? 是基督。就是主基督。我看啊，再问一个， Saya tanya satu orang lagi. 你呀， Nia, 耶稣 menurut 是 kamu siapakah Yesus itu? 神的儿子。是吧？那你们 Ya, 有不同的回答， kita lihat setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. 那么你们的回答呢？ Namun jawabannya kalian 说错了， bukan yang artinya salah. 对吧？ Bukan salah. 说耶稣是神的儿子，耶稣是救主，是基督。 Karena banyak orang akan berkata bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah. 这些都是正确的答案。 Itu jawaban yang benar tepat. 但是大家想一个问题： Tapi coba kita bayangkan satu hal lagi. 耶稣是谁？实际他关乎的是什么？ Yesus itu siapa? Sebenarnya dari mempertanyakan siapakah Yesus ini itu berkaitan mengenai tentang hal apa? 关乎的是我和他的关系。 Yaitu siapakah Yesus ini sebenarnya di dalam sini itu mengenai tentang hubungannya kita dengan Dia. 它不是一个知识性，不是一个知识。 Yang artinya Yesus siapa ini bukan suatu pengetahuan atau jawaban yang sudah ada pada kita atau jawaban yang tepat itu sudah ada pada kita. 不是说我去过教会，我上过学，我学过，我知道耶稣是谁。 Bukan 这 artinya 就是答案。 Bukan artinya kita mungkin sudah pernah ke gereja, sudah pernah juga sekolah di sekolah Kristen, kemudian kita sudah mendapatkan jawaban standar itu, jawaban yang tepat itu, yaitu siapakah Yesus ini. 要点是 Poin utama di sini 耶 adalah 稣对我他是谁， bagi saya, siapakah Yesus itu 我跟他有什么关系？ dan apa hubungannya saya dengan Yesus ini. 那如果你没有意识到这一点，你和耶稣的关系， Karena jikalau kita tidak menyadari hubungannya kita dengan 实 Yesus, 际就是你就是拥有一个正确的答案而已。 namun jikalau kita tidak menyadari hubungan kita dengan Yesus, berarti kita hanya memiliki jawaban yang tepat yang benar saja. Siapakah Yesus ini? 是不是？ Ya bukan. 那我们今天来面对这段经文， Nah, 回答。 oleh sebab itu mari kita melihat perikop kita hari ini, yaitu datang untuk menjawab siapakah Yesus ini. 30节是首先门徒聚集到耶稣那里，将一切所说的事所传的道全告诉他。 Ayat 30, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. 门徒被耶稣差出去传道， Para murid telah diutus oleh Yesus untuk memberitahukan atau memberitakan ataupun mengajarkan Injil firman-Nya. 这个时候他们回来了， Dan saat ini mereka kembali, 他们向耶稣报告。 di mana mereka kembali datang melaporkannya kepada Yesus. 为什么门徒要回来向耶稣报告呢？ Kenapa para murid ini harus kembali dan melaporkan hal ini kepada Yesus? 为什么？ Kenapa? 这里为什么记录使徒们回来把一切的事都告诉耶稣呢？ Kenapa di Markus ini mencatat atau di perikop ini mencatat bahwa rasul-rasul ini kembali dan memberitahukan, melaporkan semua yang mereka kerjakan, ajarkan ini kepada Yesus? 知道吗？ Apakah di antara kita ada yang tahu? Kenapa? Kenapa mencatat bagian ini? Mencatat para rasul ini kembali memberitahukan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan? 因为什么？ Karena apa? 那门徒为什么回来要报告呢？ Kenapa para murid ini kembali dan memberitahukannya kepada Yesus? 知道吗？ Sharon, apakah tahu? 为什么？ Kenapa? 因为什么？因为门徒是被耶稣 Karena 差遣 apa? 的，对不对？ Karena kenapa? Karena para rasul ini sebelumnya telah diutus oleh Yesus, ya kan? 门徒不是 Diutus oleh Yesus keluar pergi. 这些门徒是奉差遣出去的， Di mana para rasul ini, para murid ini, dia mendapatkan perintah dari Yesus, diutus oleh Yesus untuk pergi. 门徒不是自己想出去传道， Yang artinya di sini bukan para rasul atau para murid ini sendiri yang memiliki keinginan untuk pergi mengajar. 门徒出去是要做自己的事。 Bahkan para murid ini diutus pergi bukan untuk melakukan keinginannya sendiri. 门徒被差出去是做耶稣要做的事。 Para murid ini diutus pergi keluar untuk melakukan hal-hal yang ingin para murid, 所以 ingin Yesus lakukan. 门徒传的信息不是自己要说的话， Oleh sebab itu, segala ajaran berita Injil yang disampaikan, yang diberitakan oleh para rasul ini, bukan perkataan-perkataan para murid ini sendiri, 是耶稣要让 melainkan
perkataan-perkataan yang disampaikan, yang diajarkan oleh rasul-rasul ini adalah perkataan-perkataan daripada Yesus. 对不对？ Ya kan? 第一神学院，我们第一周让大家做意义训练， Contohnya kita, ini kan baru ada saudara-saudara kita yang baru bergabung di seminari dan pada saat awal mulai pembelajarannya dimulai dengan pelatihan II, ya kan? 现在开始去给别人传福音了， Kemudian setelah belajar di sini mulai ada orang yang memberitakan Injil kepada orang. 结果被拒绝了， Kemudian di saat itu dia ditolak. 他很伤心。 Kemudian dia sangat bersedih hati. 其实啊，你想一想， Sebenarnya coba kita bayangkan, 你去，难道是你是耶稣托付你去传福音的，是不是？ kita lihat kamu memberitakan Injil itu bukan karena keinginan kamu sendiri, melainkan itu adalah amanat dari Yesus yang diberitakan kepada kamu, kemudian kamu pergi memberitakan Injil ini kepada orang. 你向对方说的话，也不是你自己的话。 Iya, perkataan-perkataan yang kamu sampaikan kepada kawan bicara kamu itu bukan perkataan-perkataan kamu sendiri, melainkan itu merupakan perkataan-perkataan daripada 是 Yesus. 耶稣要向他说的话。 Di mana itu adalah perkataan-perkataan yang ingin dikatakan oleh Yesus kepadanya. 被拒绝， Oleh sebab itu, jikalau kamu ditolak, 实际是耶稣给。 sebenarnya saat itu Yesus yang ditolak. 那我作为门徒呢？ Namun saya sebagai 什 muridnya, 么叫忠心的门徒啊？ apa yang dimaksud dengan murid yang setia? 我接受被拒绝， Saya menerima penolakan ini. 我接受我被差遣的过程中，我传福音的过程中面对的各种艰难，各种 Saya menerima segala penolakan, penderitaan, kesusahan di setiap kali di saat saya pergi untuk menginjili. 我不做自己的选择。 Yaitu saya tidak melakukan atau mengambil pilihan saya sendiri. 啊，对方，我觉得对方，我就比如说对方，我感觉我害怕拒绝，我就不给他传了，不是这样。 Contohnya, kita akan merasa bahwa saya takut kepada dia, kepada kawan bicara itu, oleh sebab itu saya tidak memberitakan Injil ini kepadanya. Bukan seperti ini. 所以弟兄姐妹，你要清晰你的身份。 Oleh sebab itu, saudara-saudari, kamu harus mengenal identitas kamu. 你来教会聚会，主日聚会， Kamu datang ke gereja di hari Minggu beribadah. 本质上它不是你个人的决定或个人的， Pada dasarnya, itu bukan suatu keputusan pribadi kamu sendiri. 是不是弟兄姐妹？ Ya, bukan saudara-saudari. 那么因此呢，门徒被拆出去了，他们要回来向耶稣报告。 Karena itulah, para murid ini telah diutus pergi untuk mengajar dan memberitakan Injil ini, kemudian mereka kembali berkumpul bersama dengan Yesus dan memberitahukan hal-hal atau segala sesuatu yang telah dia ajarkan, kerjakan. 来表明他们是蒙差遣。 Datang untuk menyatakan bahwa mereka merupakan orang yang terberkati yang telah diputus. 不是自己在行动， Ya, artinya menyatakan bahwa mereka itu bukan pergi, bukan mereka bertindak sendiri. 我们出去传福音， Contohnya kalau kita memberitakan Injil keluar, 我们不是想要自己有意思，是吧？ di sini bukan tujuannya kita ingin mencari sesuatu atau pujian dari orang lain untuk diri kita 不 sendiri. 是被耶稣差遣， Melainkan kita pergi keluar karena kita diutus oleh 我被 Yesus. 家人朋友拒绝， Kita ditolak oleh keluarga, teman kita, 我面临痛苦的遭遇， di mana kita tengah menghadapi penolakan, kesedihan. 这也是被耶稣， Itu juga ditentukan karena Yesus. 我就接受这些， Kemudian saya menerima semua ini. 被拒绝我也忍耐， Ditolak pun saya bersabar bertahan. 被逼迫被杀害我也接受， Dianiaya, bahkan sampai dibunuh saya juga menerima. 这叫忠心的， Ini yang disebut dengan hamba yang setia, murid yang setia. 这表明我是蒙差遣。 Ini juga menyatakan bahwa saya ini adalah murid rasulnya, saya yang telah diutusnya. 大家能明白没有？我这样说， Bisa dipahami ya saudara-saudari. 然后呢，我们再看31节、32、31节。 Kemudian lanjut kita melihat ayat 31-nya. 耶稣就说：“你们来，通过暗的旷野地方去歇一歇，因为来往的人多，他们连吃饭的东西也没有。” Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. 也就是很多人都来找耶稣做门徒。这个 Ya, artinya di sini, saat ini, banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mendapati atau mencari Yesus bersama dengan 甚 murid-muridnya. 至门徒连吃饭的功夫也没有。 Bahkan di saat ini, waktu mereka beristirahat, makan pun mereka tidak sempat. 那么耶稣就体谅门徒， Namun di sini, Yesus tahu
berempati terhadap para murid 要把 rasul 他们 ini. 要把门徒带到旷野去歇息一下。 Di mana Yesus dia mengerti para murid ini, kemudian Yesus dia ingin membawa para murid ini ke tempat yang terpencil dan beristirahat di sana. 然后32节，他们就坐船暗暗地往旷野地方去。 Kemudian ayat 32, lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. 耶稣带领门徒是想要躲避人群，是吧？ Kita lihat di saat ini, dalam keadaan seperti ini, Yesus membawa murid-muridnya mau ingin menghindar daripada sekelompok atau sejumlah besar orang ini, 所以 ya 这 kan? 里说的是暗暗的去到旷野地方。 Oleh sebab itu di sini katakan di mana mereka secara diam-diam dia pergi ke tempat yang terpencil 不 ini. 想让被人传染，不 Ya 想。 artinya mereka tidak ingin diketahui oleh semua orang kita orang-orangnya ini. 结果呢， Tapi kita lihat 33节， ayat 33 ini, 很多人就看见耶稣和门徒，就有许多认识他们的人就去，就步行一同跑到那里，比他们先到。 ayat 33 ini, pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat dan mengenali mereka. Dan dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 大家可以想象这个画面是吧？ Salah-salah coba kita bayangkan gambaran seperti ini, keadaan seperti ini. 耶稣差门徒出去传道赶鬼， Kita lihat Yesus mengutus para muridnya pergi untuk mengusir roh jahat, untuk mengajarkan. 耶稣的名声越来越响了。 Kemudian di saat ini nama Yesus ini makin terkenal. 那个时候像耶稣就像一个明星一样，是吧？ Saat ini Yesus dia seperti seorang selebritis atau seorang artis. 然后很多人都想要来找耶稣和门徒求医治。 Dalam keadaan seperti ini, kemudian banyak oranglah berbondong-bondong datang mau mendapati Yesus untuk meminta kesembuhan. 你看这里经文描述的是说， Kita lihat ayat 33节是吧？ ayat firman Tuhan ini mendeskripsikan ayat 33 ini. 那众人看见他们去，有许多认识他们，就从各城步行一直跑到那里。 Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 众人非常的这个火热的去要找耶稣是吧？ Kita lihat orang-orang ini dengan berkobar-kobarnya dan yang bergegas-gegasnya ingin pergi mendapati Yesus, 甚 ya 至 kan? 经文说是这些人比耶稣和门徒先到。 Bahkan ayat firman Tuhan ini mencatat di ayat 33 ini mencatat bahwa orang ini lebih mendahului atau terlebih dahulu sampai daripada para murid dan 其 Yesus. 实这个也在今天也发生这样的场景。 Kita lihat gambaran seperti ini saat ini juga terjadi keadaan 我看 seperti ini. 我看印尼有很多年轻人喜欢追明星，是吧？ Saya lihat di Indonesia ya, di Indonesia banyak contohnya anak muda dia yang kayak mengejar-ngejar artis idolanya, 对不对？ iya kan? 有一个韩国明星叫 Contohnya 跟他雅加达， ada seorang opa artis dari Korea datang gitu ke Indonesia. Contohnya Sabtu ini ada artis dari Korea, 要在韩国明星要来那个 GBK 旁边体育场开演唱会， di mana dia akan membuka konsernya di GBK. 对不对？ Iya kan? 那个时候的粉丝都知道了， Saat ini para fans ini tahu 韩国明星还没到， ini saat ini artis Korea ini belum sampai ini di Indo. 这些粉丝就懂事。 Tapi si para fansnya ini udah terlebih dahulu sampai di tempat. 从各个海岛都来到雅加达， Di sini ada kemungkinan dari berbagai pulau sudah berkumpul di Jakarta. 就是这样， Ya bukan, mirip kan seperti di ayat firman Tuhan ini. 对不对？ Ya 提 bukan. 前到踩点儿，可能 Jadi mereka sudah datang terlebih dahulu daripada si artis ini sambil menunggunya. 对吧？ Ya bukan. 那你想，如果这样的话呢？耶稣和门徒这么受欢迎的话，那耶稣和门徒应该感到很开心、很高兴。 Kita lihat ya, di mana bahwa jikalau Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada begitu banyak orang yang menyambut mereka, harusnya Yesus bersama dengan muridnya senang bukan? 对不对？你看这么多人， Lihat nih, ada begitu banyak orang, begitu banyak fans kepada Yesus dan murid-muridnya. Ada begitu banyak orang yang mensupport, berbondong-bondong datang mendapati 那 Yesus. 耶稣应该感到很开心。 Harusnya Yesus merasa sukacita, senang, gembira, ya 但 kan? 是圣经怎么记录的？ Tapi kita lihat bagaimanakah ayat firman Tuhan ini mencatat. 我们一起来好好看34节。 Kita lihat bersama-sama di ayat 34 ya saudara-saudari. 哎，看耶稣是怎么反应的？ Kita lihat bagaimanakah responnya Yesus.
Ayat 34 di sini katakan ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 耶稣的反应很不寻常。 Kita lihat responnya Yesus sangat berbeda dengan yang respon pada umumnya di dunia ini. 不过我是个明星，这么多人跟随我来找我， Contohnya, jikalau saya ini artis dan ada begitu banyak orang datang menemui 我 saya, 会很开心， saya akan pasti sangat senang, bukan? 对吧？就觉得这些人都是聪明人，都是 Dan akan 智慧人吧。 merasa, wah ini orang-orang pintar nih, makanya dia ngefans ke saya, ya kan? Tapi kita lihat bagaimanakah Yesus memandang orang-orang yang berkerumun ini. 看见这些人就怜悯他们，因为呢，这些人像羊没有牧人一样。 Di pandangan Yesus, di matanya Yesus, di sini mencatat, Yesus melihat orang ini banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 这些跟着耶稣的人像怎样呢？是像失去了牧人照顾的羊。 Orang-orang yang mengikut Yesus ini atau datang mencari Yesus ini, yang secara berkerumun datang mencari Yesus ini, mereka adalah sekelompok orang seperti apa? Di mana mereka adalah sekelompok orang yang seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 我们说呀，这里有一个背景， Kita katakan di sini ada satu latar belakang. 其实上帝在以色列中设立了很多领袖来牧养他的百姓。 Sebaik kita lihat kalau dalam perjanjian lama di tengah-tengah Israel, Allah menetapkan banyak pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar datang untuk memimpin umat-umatnya, bukan? 所以这些被设立的领袖就是牧人， Oleh sebab itu, para pemimpin yang ditetapkan ini mereka adalah gembala, 养以色列人。 yaitu mereka bertanggung jawab untuk mengembalain orang-orang Israel, umat-umat Israel ini. 但是这些领袖呢，他们只知道关心自己，他们不负责任。 Tapi sih para pemimpin ini hanya peduli terhadap diri sendiri, tidak peduli terhadap domba-dombanya. 以至于以色列百姓就像没有羊的牧人。 Sehingga bangsa Israel ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 如果大家如果有经验，羊如果失去了牧人的话， Kalau misal kita memiliki pengalaman ya, misalkannya nih, jika domba dia tidak ada yang mengembalain, 它会非常危险。 dia akan sangat bahaya. 羊它自己也不能知道哪里危险，哪里安全。 Ya artinya di sini domba dia sendiri tidak akan mengetahui mana nih tempat yang aman dan tempat yang bahaya. 如果我是一只羊， Contohnya, jika saya adalah seorang domba, 没有牧人照顾我， tidak ada gembala yang menuntun saya, mengembalain saya, 在旷野照顾我， kemudian maka saya akan berjalan sana sini di tempat yang terpencil ataupun di padang gurun. 可能吃不饱也喝不饱， Mungkin makan nggak kenyang, minum tidak kenyang. 还有可能被狼吃掉， Ada kemungkinan akan diterkam oleh serigala. 是吧？所以 Iya 很危 kan? 险。 Oleh sebab itu sangat bahaya. 那意思说，这些人就像这些没有牧人照顾的羊。 Namun di ayat 34 ini Yesus berkata, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 先留意哈， Kita perhatikan ini, 实际跟随耶稣的这些人，是不是都是社会上的正常人呢？ kita lihat di sini ya, orang-orang yang berkerumun datang mau mengikut Yesus ini bukankah orang-orang yang normal yang ada pada dunia ini, 对不对？ ya kan? 他们也有生活，也有工作，也有家 Di 庭。 mana orang yang berkerumun datang mengikut Yesus ini, mereka juga memiliki pekerjaannya sendiri, kehidupannya sendiri, keluarganya sendiri. 像我们一样， Sama seperti kita juga, iya kan? 像那些粉丝一样。 Sama seperti para fans itu juga. 但是耶稣看待他们是怎样的人？ Tapi kita lihat di mata Yesus atau bagaimana Yesus memandang mereka. 就像羊没有牧人， Di pandangan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, 是失丧了，是痛苦流涕， yaitu yang kehilangan, 是在危险中。 yang ada di tengah malah bahaya. 大家看，耶稣看见的景象和我们看见的景象不一样。 Saudara-saudara, kita perhatikan pandangan gambaran yang dilihat oleh Yesus dengan pandangan gambaran yang dilihat oleh kita itu berbeda, ya kan? 有点不一样 Ya bukan saudara-saudara. 那为什么呢？ Kenapa seperti itu? 耶稣的眼光和我们的眼光不一样。 Pandangannya Yesus berbeda dengan pandangannya kita. 我们看这些人都是正常人， Di mata kita melihat orang-orang yang normal, yang biasanya. 但是眼 Tapi di mata Yesus, mereka ini adalah orang-orang yang tidak normal. 是失丧的人。 Dalam arti tidak normal ini adalah mereka adalah domba-domba yang hilang, 那为什么 yang tidak ada gembalanya. 会这样？
Kenapa seperti itu? 耶稣是用伊甸园的眼光，上帝的眼光看人。 Di mana Yesus memandang mereka dengan pandangan Allah. 起初在神创造天地的时候， Seperti pandangan di Taman Eden. Pada awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 神与人立约， Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya. 那个时候神和人关系很和睦，是吧？ Pada saat itu hubungan antara Allah dengan umatnya sangat-sangat intim, 神是作为 damai. 神是作为牧人。 Dan di situ Allah sebagai gembalanya. 起初在伊甸园里， Pada awal mulanya di Taman Eden, 人也没有疾病，也没有饥饿，也没有 di mana 死亡， di situ tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, 对不 tidak 对？ ada kesedihan, iya kan? 为什么呢？ Kenapa? 因为有神这位牧人照顾。 Karena ada gembala Allah ini yang memelihara mereka. 但是后来亚当犯罪了， Tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, 神和人之间约的关系破裂了， hubungan di antara Allah, hubungan perjanjian ini telah putus rusak. 人被赶出伊甸园， Saat itu manusia diusir dari Taman Eden. 失去了神的看顾， Mereka telah kehilangan pemeliharaan 像 dari Allah. 上的。 Sama seperti domba yang hilang. 那这个时候人的处境是怎样的呢？ Namun saat ini, bagaimana situasi orang-orang 失去了神的看顾，神作为牧者的看顾， di mana mereka telah kehilangan pemeliharaan dari Allah yang sebagai gembala ini. 罪人在地上没有 Yaitu manusia yang berdosa di dalam dunia ini tidak ada kedamaian, 也不满， tidak ada kepuasan, 活在罪恶， dan hidup di dalam dosa, 活在魔鬼的捆绑之下， hidup di bawah belenggu iblis, 虚伪、诡诈， penuh dengan kelicikan, dusta, 犯罪伤害自己， berbuat dosa, melukai diri 也 sendiri, 伤害旁边的人， bahkan juga melukai orang yang di sekitarnya. 所以你远离了，失去了神的照看的人，罪人， Oleh sebab itu, manusia berdosa kehilangan daripada pemeliharaan Allah. 实际被罪恶、被死亡深深的辖制。 Seperti saat itu dia telah terbelenggu dengan sedalam-dalamnya oleh dosa. 这是人的真相， Inilah kebenaran manusia. 所以这是耶稣看见这些人， Oleh sebab itu kita lihat di sini, Yesus melihat orang-orang ini. 耶稣是用伊甸园的眼光看这些人。 Yesus memandang mereka dengan pandangan dia di Taman Eden, pandangan Allah. 那如果耶稣现在看那些，比如说那些政府部门工作的员工， Contohnya kita lihat, pada saat ini jika Allah melihat orang-orang mungkin yang sedang bekerja di tempat 耶 pemerintahan, 稣看那些企业的高管， kemudian mata Yesus saat ini sedang melihat para pembisnis, 耶稣看那些学生， kemudian saat ini mata Yesus sedang melihat para murid-murid atau siswa-siswi ini. 他也不会觉得那些是正常人。 Di mata Yesus pada saat memandang mereka, tidak akan Yesus memandang bahwa mereka itu orang yang normal. 也是如同失丧的羊一样。 Melainkan di pandangan Yesus, pada saat Yesus memandang melihat mereka itu seperti juga domba yang 罪恶死亡， domba yang hilang atau tidak mempunyai gembala, hidup di dalam dosa, maut, ya kan saudara-saudari. 这样讲大家能明白吗？ Bisa dipahami ya saudara-saudari. 所以虽然我们看这些人都挺成功的，都挺好的， Oleh sebab itu di pandangan kita mungkin kita melihat orang ini sangat baik, sangat sukses, sangat berhasil, ya kan? 但是在耶稣眼中呢， Tapi di pandangan Allah, di pandangan Yesus, 好的， orang-orang ini seperti kehilangan, 是失去牧人照看， yang telah kehilangan pemeliharaan gembalanya, 是活在罪恶死亡。 yang hidup di bawah maut dan dosa. 所以其实呢，我们看待这个世界的标准是一个罪人的标准。 Oleh sebab itu standar bagi kita untuk melihat dunia ini adalah dalam dosa. 对吧？我们就觉得罪都是正常的了， Di dalam pandangan kita, dosa itu normal. 我们看死亡也都是挺正常的。 Bahkan kita melihat kematian maut itu juga normal, biasa. 但实际呢， Tapi pada 在 dasarnya, 上帝眼中， di mata Allah, 这些都 semua itu tidak normal. 因为什么？ Karena apa? 眼光不一样。 Karena pandangan kita manusia dengan Allah itu berbeda. 大家能明白吗？ Bisa memahami ya 所 saudara-saudara. 以耶稣看谁？耶稣哪怕看这个世界上的那些有权有势的人， Oleh sebab itulah entah saat ini Yesus sedang melihat siapa, melihat orang yang berhasil di ada pada dunia ini, 那个人也是一个如同失丧的羊， orang itu tetap seperti domba yang hilang, 没有方向， yang tidak ada arah hidupnya, 到处寻找， yaitu mencari sana sini, 但是呢没有平安，
tapi tidak ada damai padanya. 一生也劳苦也虚空。 Seumur hidupnya pun penuh dengan kekosongan. 这是耶稣眼中的景象。 Inilah suatu pandangan gambaran yang ada pada 所以 Yesus. 弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudara-saudari, 人的根本问题， persoalan dasar manusia itu 人 apa? 的根本问题是失去了那位牧者的照顾。 Persoalan dasar manusia itu adalah di mana mereka telah kehilangan pemeliharaan dari gembala ini. 我觉得我可能觉得我的人生的问题是我缺钱， Mungkin saat ini saya merasa persoalan hidup saya ini saya kekurangan uang, 我人生的问题是我还没有好好考大学， atau persoalan hidup saya ini karena saat ini saya masih belum yang serius untuk mau masuk untuk belajar supaya diterima satu univ. 我人生的问题是我还需要努力奋斗，得到更多人的尊重。 Dan saat ini saya masih merasa bahwa persoalan hidup saya saat ini saya masih harus terus berusaha supaya suatu saat saya sukses dihormati oleh orang-orang. 但这些， Tapi semua ini bukan saudara-saudari. 你的根本问题， Persoalan dasar hidup kamu itu apa? 你是否活在那一位神的眷顾下？ Persoalan kamu saat ini adalah apakah saat ini kamu hidup di bawah pemeliharaan Allah 如 ini? 果没有牧人， Karena jikalau tidak ada gembala, 那一个失丧的羊，它再怎么努力也没有用， maka satu domba hilang dia mau berusaha gimana pun juga tidak ada gunanya. 因为真正决定羊的不是羊自己。 Karena benar menentukan domba itu bukan domba itu sendiri, melainkan gembala. 大家能明白吗？ Bisa memahami ya 所以耶 saudara-saudara. 稣看见这一点， Oleh sebab itu Yesus melihat, maka Yesus tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. 怜悯是什么意思呢？ Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? 怜悯是神特有的性， Belas kasihan itu merupakan sifat karakter yang dimiliki oleh Allah. 甚至说只有耶稣有怜悯， Bahkan atau baik katakan hanya Yesus yang memiliki belas kasihan. 我们最多是可怜别人，是吧？ Kalau kita mau bilang kita memiliki rasa kasihan, yang paling hanya memiliki sedikit empati saja kepada orang, 但 ya 是 kan? 人是没有怜悯， Tapi pada dasarnya manusia tidak memiliki belas 甚至 kasihan. 我们的父母也对我们有。 Bahkan orang tua kepada kita pun tidak ada belas kasihan. 讲一讲一个孩子， Coba kita bayangkan seorang anak, 他没有做到父母的期待， jikalau dia sebagai seorang anak dari papa mama dan anak ini tidak melakukan sesuatu yang telah diekspektasikan oleh orang tuanya, 他没有考上大学， contohnya mungkin orang tua berharap dia bisa lulus diterima satu univ ternama, namun si anak ini tidak memenuhinya, atau si anak ini tidak mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. 他父母也很不好， Mungkin orang tuanya saat ini akan sangat tidak puas, 没有怜悯， tidak ada belas kasihan. 但是耶稣怜悯我们， Tapi Yesus mengasihi setiap kita saudara-saudari. 他怎么怜悯呢？ Bagaimanakah Yesus mengasihi kita? 他成为跟我一样的人，是吧？ Dia menjadi manusia seperti kita. 所以你可能你觉得很失败，我非常失败， Oleh sebab itu mungkin di saat ini kita akan merasa bahwa saya sangat gagal. 我又穷， Saya udah miskin, 我也没有上过学， tidak berpendidikan. 跟别人比呢，我有什么知识？ Kalau mau dibandingkan dengan orang lain, saya juga tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa. 我也有很多不好的习惯， Bahkan saya juga masih memiliki banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. 我想改也改不掉， Saya mau mengubahnya pun tidak bisa. 我自己都不满意， Bahkan saya tidak puas juga terhadap diri saya sendiri. 我周围的人也没有人对我满意， Begitu juga orang sekitar saya tidak ada yang puas terhadap saya. 但是呢， Tapi 耶稣接纳你， Yesus menerima kamu saudara-saudari. 对不对？他接纳你的长官， Dia menerima kelemahanmu. 你的家人最爱你的家人有可能离弃你， Orang keluarga yang paling mencintaimu, mengasihimu pun ada kemungkinan bisa meninggalkan kamu. 对吧？觉得你太没出息了， Ya, mungkin saat ini keluarga merasa kamu tidak ada gunanya, contohnya. 可能很生气， Mungkin orang tua di sini keluarga sangat marah, 对你没有怜悯。 tidak memiliki belas kasihan kepadamu. 但是我这么一个无能的败坏软弱的人， Saya orang yang tidak ada gunanya. Saya yang lemah ini, yang tidak kuat ini. 我想做好也做不好， Saya mau buat baik pun tidak sanggup. 不能为力。 Tidak sanggup melakukan apa-apa. 耶稣怜悯， Tapi Yesus mengasihi kita. 他来到地上， Dia datang ke dalam dunia 因 ini. 为我而来。 Dia datang karena kita. 我感到绝望，面对我自己的人生，我都感到绝望。 Pada saat saya mau melihat kehidupan masa depan saya sendiri pun, melihat seperti tidak ada
harapan. 面对我的罪，我也感到胜负。 Di tengah melihat dosa saya sendiri, saya merasa bahwa saya tidak sanggup, tidak mampu untuk menang atas dosa saya 当 sendiri. 他一个人待着的时候，都感到很孤单。 Bahkan pada saat seringkali seorang diri juga merasa kayak hidup sendiri, tidak ada temannya. 夫妻之间都没办法相处， Bahkan hubungan suami istri pun tidak dapat saling mengerti. 内心的那种痛苦、绝望，没有人能明白。 Kesakitan yang di dalam hati, bahkan keputusasaan di dalam hati manusia, tidak ada satu orang pun dapat mengerti. Tapi Yesus tahu. 耶稣知道你的本相， Yesus dia tahu setiap sifat karakter kamu sendiri. 是吧？ Iya 他 kan? 来找你， Dia datang mencarimu. 他代替你的痛苦。 Dia menggantikan rasa sakitmu, penderitaanmu. 当他在评价 Pada saat dia di atas kayu salib, dia benar-benar tidak ada pengharapan. 他也不在， Dia juga seorang diri, tergantung di atas kayu 他 salib. 的家人、他的门徒都记得。 Tergantung dia. Di mana keluarganya Yesus juga meninggalkannya Yesus. 所以耶稣代替了你， Oleh sebab itu Yesus telah menggantikan kamu. 代替你的软弱无能。 Menggantikan kelemahan kamu, kesepian kamu, ketidakmampuan kamu. 然后呢， Kemudian 把生命赐给你， dia memberikan hidupnya kepadamu. 把永远的生命给你， Memberikan hidup yang kekal, yang selama-lama ini kepadamu. 神与你同在， Allah menyertai. 把生命的喜乐给你。 Dia memberikan hidup dan sukacita kepadamu. 所以怜悯是只有上帝才有的事情。 Oleh sebab itu, belas kasihan itu merupakan sifat karakter yang hanya dimiliki oleh Allah, 是人这个是人没有的， yang tidak dimiliki oleh manusia. 因为他不按照你的罪恶过犯待你，对吧？ Karena kenapa? Karena dia tidak menuntun kita berdasarkan dosa kesalahan 你 kita. 想一下， Coba kita bayangkan di 想 dunia. 一下你身边的家人， Coba kita sambil memikirkan, merenungkan keluarga, saudara kita yang sekitar kita. 甚至你的丈夫、你的妻子， Bahkan suamimu, istrimu. 他能完全接纳你的无能吗？ Dapatkah dia sepenuhnya menerima ketidakmampuan, kelemahan kamu? 有吗？ Dapatkah 能完全接纳你的软弱？ dapatkah menerima segala kelemahan kamu, ketidakmampuan kamu? 你生气的时候， Pada saat kamu emosi marah, 他能完全接纳你？ dapatkah dia menerima kamu? Sepenuhnya menerima kamu? Tidak, 是不是？ iya kan? 是不是没有啊？ Iya tidak. 所以这个是人没有怜悯， Oleh sebab itu manusia tidak memiliki belas kasihan. 对吧？你很软弱，你很无能，你很绝望， Kamu juga sangat lemah, pupus harap, tidak ada harapan, tidak mampu. 那个时候 Tapi di saat itu, 最亲近的人也没有怜悯的， di dalam keadaan seperti itu, orang paling dekat kepadamu pun tidak dapat menunjukkan belas kasihannya kepadamu. 他也不受不了。 Dia juga akan merasa malas dengan kamu, tidak tahan dengan emosionalnya kamu. 对不对啊？ Iya bukan 对 saudara-saudara. 吧？他也忍受不了了。 Dia juga tidak tahan lagi. 这样一个人呢， Dia akan berkata, kok kamu seperti itu sih gitu. 真受不了你。 Saya tidak tahan lagi dengan kamu. 所以真的， Oleh sebab itu benar 不要 saudara-saudara. 期待从神那里的怜悯的安慰， Jangan 从神那里。 Jangan kamu berharap mendapatkan belas kasihan dari manusia. 你要仰望神的， Melainkan kamu semana mengandalkan, mengarah pandangan kamu ke atas kayu 所 salib. 以就是你这样一个人， Karena kamu orang yang seperti inilah, 他是为你而来的。 dia datang mati bagi 所 kamu. 以这世界上只有耶稣能完全接纳你这样一个彻底软弱无能的罪人。 Oleh sebab itu dalam dunia ini, hanya Yesuslah yang sanggup, yang dapat menerima kita lemah, tidak mampu ini dalam dunia. 是不是你？所以 Dia bukan 所以 saudara-saudara. 我问你们的问题就是说，真的耶稣是谁？ Oleh sebab itu tadi yang di awal saya memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu siapakah Yesus 对 itu? 吧？他在你生命中究竟占据什么样的地位？ Ya artinya Yesus di dalam hidupmu, dia ada pada posisi yang mana? Apakah Yesus ini adalah gembalamu? 不是说我背下来了，耶稣是神的儿子，既是神又是人。 Di sini bukan artinya saya sudah menghafal nih, Yesus dia anak Allah, atau dia manusia yang sempurna sekaligus juga Allah yang sempurna. 虽然那些神学没啥用， Segala doktrin teologi ya, pengetahuan yang telah kita ingat itu pada dasarnya tidak ada gunanya, 对不对？那有 iya kan? 小学生2个鸡蛋， Ya artinya
Anak kelas 1, anak SD pun dia bisa mengingat jawaban ini, ya kan? 关键是在你的生命中， Tapi yang paling utama ini adalah, apakah di dalam hidup ini kamu benar-benar merasakan bahwa Yesus ini adalah gembalamu, 好吧，接纳 yaitu dia sepenuhnya menerimamu, 亲近， mendekat kepadamu. 众人都远离你的时候，他也不 Di tengah di saat semua orang menjauh daripadamu, dia tidak pernah meninggalkan 你 kamu. 这个吗？ Apakah kamu benar merasakan 你 ini? 是经这个，就还 Karena jika kita tidak merasakan ini, ada kemungkinan atau tidak dapat disebut 比较珍惜， kita benar telah percaya. 是不是弟兄姐妹？ Dia bukan saudara-saudari. 所以呀，神的话要去好好去思想。 Oleh sebab itu, perkataan firman Allah kita harus benar-benar 我 merenungkannya. 们聚会很小， Kita ibadah ataupun tempat ibadah kita ini sangat kecil, beberapa orang saja. 这里 Tapi di sini ada firman-Nya, 有神的灵。 ada roh 我 dan roh Allah di 我说 sini. 这些话的时候，能触动你的心，那就感谢神。 Biar dia pada saat berkata-kata seperti dapat menyentuh hatimu, maka puji Tuhan. 然后呢，接下来这是这个就是分饼的记录了，是吧？ Kemudian selanjutnya itu mencatat mengenai tentang memberi makan 5.000 orang, yaitu kita lihat ayat 35 sampai 38. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat memberi makanan dari diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. 这个记录对话非常细致，是吧？圣经记的。 Kita lihat percakapan ini tercatat dengan sangat detailnya di dalam 我 Alkitab, 们 ya 要特 kan? 别留意这种细致的对话。 Sebenarnya percakapan yang sangat spesifik detail sepertinya harus kita perhatikan. 35节天晚了，35节啊， Ayat 35, 门徒就说：“那到了这个到吃饭的时间了，是吧 ayat 35. Pada waktu ini hari mulai malam dan datanglah murid-muridnya berkata sudah waktunya untuk makan. ？”哎，所以门徒就对耶稣说：“让这个众人去自己去买吃的。 Oleh sebab itulah di saat keadaan seperti ini para murid berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar untuk membeli makan. ”门徒的建议很合理，对不对？ Sebagai saran daripada murid itu masuk akal, maksudnya sesuai dengan keadaan, ya kan? 如果按正常来说，耶稣就会答应门徒，对不对？ Sebenarnya kalau pada normalnya, dalam keadaan normalnya, harusnya Yesus menyetujui jadi sarannya para murid ini. 但是37节耶稣怎么说？ Tapi kita lihat jawabannya Yesus di ayat 37. 说你得吃， Kamu harus memberi mereka makan. Yaitu kamulah yang memberi mereka makan. 耶稣让门徒给他们吃。 Yesus menyuruh atau berkata kepada para murid, kamulah yang harus memberi mereka makan. 这有点强人所难了，是吧？ Ini terlihatnya sepertinya Yesus terlalu memaksa, bukan? 这么老多人，怎么给？ Kita lihat, ini orangnya ada begitu banyak orang, terus bagaimana caranya saya memberi mereka makan, sanggup memberi mereka makan, ya kan? 门徒也赶快计算一下，这需要多少米饭？ Oleh saya pada saat Yesus berkata bahwa kamulah yang harus memberi mereka makan, saat itu jugalah para murid langsung menghitungnya. Sebanyak orang ini butuh berapakah roti supaya mereka dapat makan kenyang. 就说我们可以去把20两银子的饼给他们吃吗？ Kemudian di saat itulah para murid berkata, harusnya kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. 门徒的回答也挺合理的，是吧？ Kita lihat jawabannya para murid ini juga sesuai kan dengan keadaan, dengan jawabannya Yesus, ya kan? 这么多人来吃饭，那需要花很多钱来买米。 Kita lihat ada begitu banyak orang membutuhkan makan, berarti membutuhkan banyak uang untuk memberi makan, bukan? 但是我们看耶稣又是怎么说的？ Tapi kita lanjut lihat lagi, bagaimanakah Yesus itu berkata. 38节耶稣说：“你们有多少饼可以去看看。 Ayat 38, Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, lihat. 大家一定要留意圣经， Saudara, kita perhatikan isi firman Tuhan 这 ini. 里耶稣不是让门徒去买饼， Di sini, Yesus bukan menyuruh para muridnya ini pergi untuk membeli roti-roti. 是不是？ Ya 而 kan? 是让门徒把已经有的饼给这些人吃。 Melainkan di sini, Yesus menyuruh para murid untuk memberi
roti yang ada pada para murid saat itu kepada mereka untuk dimakan. 耶稣知不知道现在有多少饼，有多少条鱼？ Kita lihat, Yesus tahu tidak saat ini masih sisa berapa roti dan ikan? 一定知道， Pasti tahu, ya kan? 是不是？他知道门没有那些饼和鱼，是吧？ Yesus di sini juga tahu bahwa para murid tidak memiliki roti itu dan ikan itu. 但是耶稣还是要问， Tapi Yesus masih tetap bertanya kepada 所以 mereka. 耶稣有意的让门徒面对一个现实， Oleh sebab itu, Yesus di sini dengan sengajanya mengajak menuntut para muridnya untuk menghadapi satu kenyataan. 面对什么现实呢？ Yaitu satu kenyataan apakah yang dihadapi mereka? 我们就 Yang artinya mengajak para murid menghadapi satu hal, yaitu bahwa yang kita miliki saat ini hanya 5 roti dan 2 ikan. 但是吃饭的人有这么老多， Tapi sedangkan orang yang memerlukan makanan ada begitu banyaknya. 所以我们看，其实这是耶稣有意的来引导门徒，是吧？ Oleh sebab itu kalau kita melihat dari percakapan ini ya, di mana Yesus dengan sengajanya menuntun murid-murid untuk menghadapi hal ini. 怎么用5个饼2条鱼能使这个人吃饱？ Yaitu bagaimanakah dengan 5 roti dan 2 ikan memberi kenyang makan 5.000 然 orang. 后接下来39节到42节， Kemudian lanjut 39 sampai 42. 耶稣开始分饼，是吧？ Di sini Yesus mulai 但是我 memecahkan 们留意 roti. 呢，这经文也特别记录了，是吧？ Tapi kita terus perhatikan ayat ini terlebih lagi mencatat 耶 mengenai 稣叫众人一排一排的坐下， ayat 39, di mana Yesus menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. 非常有秩序，有 Yaitu dengan sangat tertata, terkoordinasinya, 哎， ya 耶 kan? 稣这个时候就像牧人一样去怎么样？ Saat ini Yesus seperti seorang gembala yang mengkoordinasi mereka. 然后呢，经文这里又说41节又说，耶稣就拿着这2个饼、5个饼2条鱼，望着天祝福，大概41. 41。 Ayat 41 berkata, setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. 大家你看啊，耶稣在分饼之前有望着天祝福祷告， Saudara-saudara kita perhatikan, sebelum Yesus memecah-mecahkan roti, sebelum dia memecahkan roti, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yesus itu adalah menenggadah ke langit dan mengucap syukur. 为什么要祷告？ Kenapa harus berdoa, harus mengucap syukur? 耶稣拿着5个饼2条鱼，望着天祝福祷告。 Kenapa di sini berkata Yesus sambil memegang 5 roti dan 2 ikan ini, menenggadah ke langit dan mengucap syukur? 基督徒有时候在吃饭之前就祷告， Terkadang sebagai orang Kristen sebelum makan dia juga akan doa terlebih dahulu. 你想一想， Namun coba kita bayangkan, kenapa kita berdoa? 反正就是祷告，别人那么做我也那么做， Akankah karena ya udahlah, ini kan doa, orang lain melakukan seperti ya udah saya juga ikut melakukannya seperti itu. 当然这能对吧？ Seringkali kita akan memahaminya seperti itu, saudara-saudari. 别想过会 Pernah kita memikirkan kenapa kita sebelum makan berdoa? 但今天要开始。 Jika sebelum kita belum pernah memikirkan, saat ini kita harus mulai mengerti, saudara-saudari. 首先，这里不是说耶稣祷告是为了让这个饼变得更香， Pertama-tama di sini Yesus menenggadah ke langit dan mengucap syukur atau berdoa. Di sini tujuannya bukan supaya roti ini lebih wangi, lebih enak untuk dimakan. 也不是说这个饼它不干净脏，让它变得更干净。 Di mana Yesus mengucap syukur berdoa di sini juga bukan tujuannya karena roti ini kotor supaya dengan melalui doa roti ini menjadi lebih bersih. 我祷告之后呢，这吃了之后就不会闹肚子了。 Ya artinya setelah berdoa pada saat makan roti ini tidak akan karena ketidakbersihan roti ini sehingga membuat sakit perut gitu. Bukan maksudnya ini. 你祷告，你谢饭祷告的时候，是不是？ Oleh sebab saudara-saudari pada saat kita doa sebelum makan, 不是说让这个饭菜无毒是吧？没有。 di sini juga bukan kita berdoa meminta supaya tidak ada zat-zat yang tidak berguna atau makanan yang ada racunnya supaya hilang bersih, bukan seperti itu juga. 虽然很多人会这么有， Terkadang secara tidak langsung kita doa sebelum makan juga akan doa seperti itu, ya kan? 但是错的啊。 Itu salah, saudara-saudari. 不是。 Tidak sesuai dengan ayat 耶 firman 稣这里 Tuhan. 望着天祝福祷告， Di sini Yesus menegahdah ke langit dan mengucap 他 syukur. 是怎么？他听我说， Maksudnya apa? Kita dengarkan 你 bersama-sama. 谢饭祷告， Contohnya pada saat kita
Doa sebelum makan, 那真正的含义是什么呢？ maksud daripada doa sebelum makan itu apa? 是接下来的吃饭成为神与人同在的典型。 Di mana berdoa atau mengucap syukur sebelum makan ini tujuannya adalah supaya nanti setelah kita masuk ke dalam perjamuan ini, makannya ini itu menjadi hubungannya pergaulan antara manusia dengan umatnya. Saya memahami saudara-saudari. Saya mengulangi lagi karena ini sangat penting. 耶稣掰饼之前祷告， Sebelum Yesus memecah-pecahkan roti, dia mengucap syukur atau berdoa. 这件事跟食 Hal seperti ini, tindakan seperti ini, pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan makanan atau roti 这 tersebut. 件事的要点。 Poin utama di sini itu adalah hubungannya manusia dengan Allah. 也就是接下来吃饼这个这个吃饭的过程成为神与人同在。 Yang artinya selanjutnya ini, setelah mengucap syukur ini selanjutnya, makan roti ini bersama-sama, perjamuan makanan seperti ini, itu merupakan penyertaan Allah. Pergaulan antara manusia dengan Allah. Saya buat satu 那 contoh. 我可能完全不信。我以为是，比如说我是一个完全 Contohnya, saya seseorang sama sekali tidak percaya. 不会祷告的人， Saya juga tidak berdoa. 我看着好吃的， Saya melihat makanan yang enak ini 好 ada di 我 meja. 想吃， Kemudian saya mau makan. 好了吃肚子饱了， Kemudian makan dan perut kenyang. 我很满足， Kemudian saya sangat puas. 那吃饭就 Itu yang ada hanya memuaskan kedagingan kita. 是不是？ Ya bukan. 得不到其他意思。 Dia tidak akan mendapatkan benefit atau manfaat yang lain. 但是呢， Tapi 这个祷告， dengan melalui mengucap syukur 我 atau 真的 doa 记 sebelum 得 makan, 在吃饭中，我经历的是与神的相交。 walaupun di saat ini saya makan, ikut dalam perjamuan makan ini, di saat itu yang saya rasakan itu adalah penyertaan Allah, pergaulannya dengan Allah. 这眼前的饭菜虽然是人种出来的， Walaupun makanan di depan kita itu adalah hasil tanam, hasil masakan dari orang-orang, 是神他的恩典在基督里赐给我。 yaitu yang telah Allah berikan kepada kita yang di dalam Kristus karena anugerahnya yang di dalam 我再 Kristus. 次感恩的心， Dengan hati yang bersyukur, saya memakan. 神的相交。 Saat itulah saya merasakan pergaulan penyertaannya 如果活在 Allah. 神的同在， Sehingga membuat saya hidup dalam penyertaannya. 这叫神的同行。 Ini yang dimaksud dengan 所以 bersama dengan Allah. 大家 Bersama dengan Allah. 大家能明白没有？大家能 Misalnya kita memahami ya 要 saudara-saudara. 点关系。 Poin utama di sini ada pada 吃 hubungan. 饭的要点不在于吃什么啊， Poin utama pada makan di sini tidak pada makan apa kita. 吃好的，吃坏的， Kita makan enak atau makan 吃 biasa 干 atau 饭 kurang. Kita makan nasi putih saja atau makan makanan yang enak. 吃饼啊，还是 Makan 吃 roti 什么龙虾呀、什么鲍鱼啊， atau lobster yang lain sebagainya. 这不是要点。 Itu bukan yang poin 吃 utamanya. 饭的要点是跟谁吃？ Melainkan poin utama di sini makan tergantung pada kamu makan dengan siapa. 在我吃饭过程之中， Dalam proses saya makan, 发生的是我满足我的肚子，还是我跟对方的相交？ dalam proses saya makan ini, saya makan hanya memuaskan, mengenyangkan perut saya, ataukah dalam proses makan ini saya bergaul dengan siapakah atau makan bersama dengan siapakah? 这样应该大家能跟得上， Saya berkata seperti ini, saudara-saudara bisa memahami ya. 明白吗？所以不是说，哎呀，我就好吃好喝，我让我满足快乐， Oleh sebab itu di sini bukan artinya makan enak sangat membuat saya bahagia. 那其实就是满足的问题。 Itu sebenarnya yang ada hanya memuaskan kedagingan saya. 对于基督徒来说， Karena bagi orang 我 Kristen, 们在凡事上， kita dalam segala 在 hal, 最基本的饮食上， dalam hal yang paling sederhana, contohnya makanan, 也是 itu juga merasakan pergaulan kita 知 dengan 道 Allah. 在， Itu juga dapat menyadari bahwa Allah ada di tengah-tengah 而 kita. 我吃我喝的一切都是神在基督里向着我的恩。 Sedangkan kita makan, minum, itu semua karena anugerahnya Allah kepada kita. 今天明白没有？ Sudah memahami ya saudara-saudari hari ini? 懂没懂？ Bisa memahami ya? 这些有一些基本的分辨哈。 Di mana kita harus memiliki, misalnya dapat membedakan hal-hal yang dasar seperti 然 ini. 后呢，你看这个就是，其实如果你想象这个画面哈， Sebenarnya kalau coba kita sambil memandang, maksudnya memikirkan, merenungkan gambarannya seperti ini, 耶稣 sambil membayangkan gambaran ini, 耶稣掰开饼， Yesus memecah-mecahkan roti 递给门徒， dan memberikannya kepada 门徒 murid-muridnya. 呢摆在众人面前。 Kemudian murid-murid ini menyajikannya kepada orang-orang itu. 这个饼呢就只有5个饼2条鱼， Kita lihat
roti ini hanya ada 5 dan 2 ikan. 下面坐多少人？ Kita lihat yang duduk di bawah itu ada berapa orang? 上万人，是吧？ Mungkin karena dicatat ini 5.000 orang laki-laki. Kalau Iya. belum lagi tambah anak, 结果 anak-anak atau ibu-ibu seperti itu, berarti memang ada kemungkinan sekitar 10.000-an orang, iya kan? 很神奇的画面， Dan ini adalah suatu gambaran 耶稣这个山 yang sangat 山里， ajaib, di mana di situ Yesus memecahkan roti, memecahkannya, kemudian memberikannya kepada murid. 给 Kemudian para murid menyajikannya kepada orang-orang itu. 5个饼好像永远也掰不完， Terlihatnya sebenarnya 5 roti ini tidak ada selesai-selesainya. Terus dipecahkan, iya 掰 kan? 完了。 Kayak udah dipecahkan masih ada, udah dipecahkan masih ada. Seperti sulap aja Yesus. 我看时候看， Contohnya, kalau kita lihat sulap, orang sulap. 拿个魔术师有个帽子，有个黑帽子，是吧？ Di mana seorang penyulapnya ini, dia kan bisa ada topi itu ya. 看起来啥也没有， Terlihatnya di topi ini tidak ada apa-apanya. 掏出一只， Tapi tiba-tiba dia dapat mengeluarkan burung merpati. 哎，你以为啥又没有了， Kemudian saat kita sudah merasa, kayaknya sudah tidak ada. 他又掏出 Tapi dia dari topi itu mengeluarkan burung merpati lagi. 一直掏， Dan terus mengeluarkannya dan ada. Terlihat sangat ajaib, ya kan? 是吧？ Ya kan, saudara-saudari? 这很奇。那么最后呢，收拾了12个了， Lalu mereka semua makan kenyang, kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 5 bakul. 个饼2条鱼。 Dari yang 5 roti dan 2 ikan. 众人吃完之后， Setelah orang-orang makan sampai kenyang, 吃下的那些碎渣装满了10。 ya artinya sisa-sisa makanan mereka ini, roti ini dapat dikumpulkan. Maksudnya potongan-potongan sisa roti yang mereka makan ini yang tersisa dapat mereka kumpulkan sebanyak 12 bakul 这 penuh. 是这个故事，那这个故事要告诉我们什么呢？ Namun inilah ceritanya. Lalu melalui cerita ini ingin memberitahukan kita mengenai tentang hal 这 apa? 是在第34， Sebenarnya itu ada pada ayat 34 就是 itu. 耶稣看见这许多人就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人。 Yaitu di mana Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai 这些 gembala. 人是怎样的人呢？ Mereka ini adalah orang yang seperti 在 apa? 上帝的眼中，羊没有牧人。 Mereka ini di mata Allah, dia seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 这些羊可能需要吃，需要喝， Mungkin domba ini perlu makan, minum, 对吧？他们有病了需要医治， mereka sakit, butuh kesembuhan, 他们现在饿了需要吃。 mereka saat ini lapar, perlu makan. 但是他们生命中真正的需要， Tapi hal yang benar-benar diperlukan oleh mereka dalam hidup mereka itu apa? 是这些吃的喝的，是病的医治吗？ Akankah sakit disembuhkan, kesembuhan, ataukah makan kenyang? 是吗？ Itukah yang mereka perlukan dalam hidupnya? 是的。 Tidak. 他们生命中真正的需要是那位牧人。 Melainkan hal yang paling mereka perlukan dalam hidupnya adalah gembala itu. 是不是弟兄姐妹？ Ia bukan saudara-saudari. 我们是基督徒， Kita ini orang 你 Kristen. 也问自己一个问题： Mungkin kamu juga mempertanyakan diri kalian 我 satu 信耶 pertanyaan. 稣我来， Saya percaya kepada Yesus. Saya datang beribadah. 我需要， Hal apakah yang saya 我 perlukan? 要得到什么？ Hal apakah yang ingin saya 啊，我 dapatkan? 最近心情不好，我要来聚会，我放松心情。 Belakangan ini saya lagi bad mood nih. Lagi emosian. Oleh sebab itu saya mau datang ke gereja buat santai aja gitu. 我最近呢挺孤单的，我来教会。 Belakangan ini saya kesepian. Oleh sebab itu saya datang ke gereja. 你真正的需要是 Tapi sebenarnya saudara-saudara yang benar-benar kita perlukan itu apa? 那位牧人， Gembala itu. 你有你自己肉体里关注的东西是吧？ Di mana kamu sendiri pasti juga memiliki hal yang kamu perhatikan, fokuskan dalam kedagingan. 你肉体需要很多东西， Kedaginganmu memerlukan banyak hal 吃喝满足， untuk memuaskan makan 你也 minum. 需要别人的认可， Kamu juga memerlukan pujian, pengakuan dari orang lain. 期待别人尊重你， Berharap orang 期 menghargaimu. 待弟兄姐妹尊重你， Berharap saudara-saudari menghargaimu. 期待丈夫妻子爱你， Berharap suami istri mencintaimu. 有很多需要， Kamu memiliki banyak keperluan, 对不对？ ya kan? 那你生命中真正的需要， Tapi dalam hidupmu, hal yang paling penting kamu perlukan itu apa? Gembala itu. 不是牧人提供的东西，而是那位牧人。 Bukan makanan
atau barang yang diberikan oleh gembala, melainkan gembala itu yang kamu perlu. 所以信耶稣关键是 Oleh sebab itu percaya kepada Yesus, poin utamanya itu apa? 是那一位， Dia. 有了那一位，你就有一切； Saat kita memiliki dia, kita memiliki 有 segalanya. 了牧人，就有一切。 Setelah kita memiliki gembala, maka kita memiliki semuanya. 如果你没有那个牧人， Jikalau kamu tidak memiliki gembala, tidak mempunyai gembala, 活在他的看护之下， dan kamu bukan hidup di bawah penjagaannya, pemeliharaannya, 是变成。 maka sebenarnya kamu tidak memiliki apa-apa. 所以羊真正需要的是牧人。 Oleh sebab itu, yang benar-benar diperlukan oleh domba itu adalah gembala. 一个罪人真正需要的不是肉体的满足，也不是人前的荣耀， Hal yang benar diperlukan oleh manusia yang berdosa itu bukan kepuasan dirinya, kepuasan kedagingannya, atau hal-hal yang ada di depan mata dia saat ini. 是那一位能 Melainkan 那位 dia, 好像 Tuhan Allah ini, itu gembala ini. 他活在与神的相交中。 Hidup di dalam pergaulan dengan Allah. 那么这一位牧人实际就是旧约提结书所预言的34章预言的那位牧人。 Namun gembala ini merupakan gembala yang telah dinubuatkan di dalam kitab Yehezkiel 这块呢 pasal 34. 很重要，我们翻到以西结书， Bagian ini sangat penting, mungkin boleh kita buka Alkitab kita, Yehezkiel pasal 34, kita lihat bersama-sama. 以西结书34章对， Yehezkiel pasal 34. 我们要认识耶稣这一位， Kita harus mengenal Yesus ini. 他究竟是谁？ Siapakah Yesus ini? 不要像听了今天的内容，不要像以前那样说，只是知道耶稣是基督，不要那么简单了。 Jangan lagi kita setelah mendengar khotbah hari ini, kita masih mengenal bahwa Yesus itu dengan gampang mudahnya, yaitu siapakah Yesus ini, dia hanya anak Allah atau juru selamat saja. 好，耶稣这样， Melainkan kita lihat mengenal lebih dalam. 第一节就是耶和华神他责备以色列的那些领袖， Yehezkiel pasal 34 ayat 1. Pertama-tama di sini Yesus dia menegur para pemimpin gembala-gembala ini. 第二节 Ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala ini. 神设立了以色列的这些领袖是吧？ Di mana Allah telah menetapkan para gembala ini 但是 di 这些领 Israel, 袖呢， tapi para gembala ini tidak mengembalain umat-umat Allah, 那导致什么后果呢？ sehingga membawa dampak apakah? 第五节，第五节， Di ayat 5, 6, dengan demikian mereka berserakan karena tidak ada gembala, mereka menjadi makanan bagi segala binatang liar ketika berserakan. Domba-dombaku tersesat di semua gunung dan bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserakan tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. 所以导致羊群失散。 Sehingga membawa dampak domba-domba ini terpecah-pecah atau hilang kemana-mana. 对吧？那因此呢，接下来耶和华神要 Berserakan. Oleh sebab itulah Tuhan Allah ini mau melakukan satu tindakan, 第一节， yaitu di ayat 11 kita lihat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. 这里说什么？我要亲自寻找我的羊。 Di sini berkata apa? Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. 14节、15节， Ayat 14, 15. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di tempat pengembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur mencari makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. 15节留意， Kita perhatikan ayat 15. 所以说我必亲自做我羊的牧人。是吧 Ayat 15 berkata, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. 神要亲自做他羊的牧人。 Di mana Allah sendiri yang mau menjadi gembala bagi 那 domba-domba. 我们继续看23节呢， Namun kita lanjut lihat lagi ayat 23-nya. 说我必立23节， Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala hambaku yang akan mengembalakan mereka. 哎，这里又说神要立一个牧人照管百姓。 Kita lihat ayat 23 ini, aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala.
这个对这是不是保护 untuk 的呀？ mengembalakan mereka. Bukankah saudara-saudara ini seperti sangat dilema, sangat bertentangan dengan ayat firman Tuhan tadi yang sebelumnya, yaitu di ayat 11, iya kan? 前面说神说我 Dengan ayat 要 15 亲 itu, 自做呀， kita lihat ayat sebelumnya ini 11-15 berkata, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. 然后神就说我要立一个牧人， Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat 23 ini Allah berkata, aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala. 我才 Bagaimanakah supaya kedua ayat ini tidak dilema atau tidak bertentangan? 也就是说，这位神所设立的牧人就是神自己。 Yang artinya di mana Allah gembala yang diangkat oleh Allah ini adalah Allah itu sendiri. 再说一次啊， Saya mengulangi 实 lagi. 际就是说，这位神要设立的牧人就是他神本身， Sebagai gembala ingin diangkat oleh Allah ini adalah Allah itu sendiri. 他要来亲自来 Dia sendiri yang mau datang mengembalakan umat-umatnya, domba-dombanya, 是他的羊得以归 supaya domba-domba dapat kembali, dapat terpuaskan. 那么刚才我们这次我们回到，那么这次这个分饼的记录， Maksudnya kita kembali ke Markus. 现在发生的是什么？ Hal yang terjadi pada saat ini itu apa? 耶稣在召唤这些群羊， Yesus memperhatikan, mengembalakan domba-domba ini, bukan? 使他们有秩序，有 Sehingga mereka tertata, terorganisasi, 一排一排的坐起来， duduk per kelompok, 喂饱他们。 mengenyangin mereka, 那耶稣 memberi mereka makan dan mengenyangin. Oleh sebab itu kita lihat siapakah Yesus ini. 耶和华亲自说， Yesus, dia inilah Tuhan Allah sendiri yang menjadi gembala. 就是旧约的那位耶和华亲自成为牧人， Dialah Tuhan Allah dalam perjanjian lama. Dia sendiri yang datang menjadi gembala. 现在正在召 Saat 回。 ini sedang memanggil kembali domba-domba. 所以呢，我们回到我最开始的问题，所以这个5饼2鱼的神迹，它不是在告诉我们耶稣很有能力， Oleh sebab itu, melalui 5 tanda mukjizat, 5 roti dan 2 ikan ini bukan memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu sangat kuat. 或者是求耶稣能给你领吃， Contohnya kamu lapar, kamu minta kepada Yesus, kemudian Yesus akan memberikan kamu makan. 这是完全错误的。 Itu adalah penjelasan penafsiran yang salah. 那实际这个整个的耶稣分饼的整个的场景，实际在应验旧约的律。 Namun proses gambaran yang tercatat di dalam sini yaitu dari Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan mereka makan, itu menubuatkan perjanjian lama ini. 这一位正在分饼的耶稣， Yaitu Yesus, dia yang saat ini sedang memecah-mecahkan roti. 他就是上帝亲自成为牧人。 Dialah Allah sendiri yang telah datang menjadi gembala. 那问题的弟兄姐妹们， Namun persoalan di sini, saudara-saudari, 关键是他是你的牧人吗？ persoalan di sini adalah apakah Yesus ini adalah gembalamu? 你已经信了很多年了， Kamu mungkin sudah bertahun-tahun percaya, 但实际你对耶稣的认识是， tapi 他真的是 sebenarnya 牧人吗？ pengenalan kamu terhadap Yesus, apakah benar Yesus ini adalah gembalamu? 对吧？你 Ya 过 kan? 你都信了这么多年了，你也在 Kamu 教 sudah 会聚会， bertahun-tahun percaya, kamu juga beribadah di gereja. 你可能就知道耶稣是知识，耶稣是神的儿子，耶稣是基督，这是个知识在人 Mungkin 上。 kamu hanya tahu teori saja bahwa Yesus adalah anak Allah, dia Allah yang sempurna juga manusia yang sempurna. 但是问题是，他真的是你的牧人吗？ Tapi persoalan di sini adalah apakah Yesus ini benar adalah 在 gembala-gembala? 你的生命中，你真的投靠他的怜悯吗？ Apakah benar dalam hidupmu ini kamu bersandar kepada belas kasihannya? 你真正能得到他的安慰了吗？ Apakah kamu benar telah mendapat penghiburan daripadanya? 你经历这些吗？ Apakah kamu benar telah mengalami semua ini? 是不是弟兄姐妹？ Ya, bukan saudara-saudara. 所以今天他的向你呼召， Oleh sebab itu hari ini dia memanggil saudara-saudari. 其实大家想一个问题啊， Sebenarnya kita memikirkan satu hal. 当时有上万人吃到了， Pada saat itu ada puluhan ribu orang yang telah memakan roti 这 ini. 些人确实肚子饱了，肚子得满足， Orang ini memang benar telah makan, perut kenyang, perutnya telah terpuaskan. 但是这些人不知道在忙， Tapi orang ini dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 他们也不认识这位耶稣。 Bahkan mereka juga tidak mengenal Yesus ini. 说清楚没有？ Sudah paham ya? 明白没有？ Paham ya saudara-saudari? 这是说什么呢？ Ini maksudnya apa? 你们在这里听到，
Ini artinya kalian yang duduk di sini mendengar khotbah firman. 是吃米得饱的， Ada kemungkinan kita seperti orang banyak ini yang hanya memakan roti dan kenyang. 对吗？我 Paham 来 ya? 教会 Contohnya saya datang ke gereja. 心情变舒畅， Mungkin tadinya saya lagi emosi atau lagi bad mood, kemudian ngerasa udah lebih tenang, 我 lebih 学到更多 damai. 知识， Saya sudah mendapatkan lebih banyak pengetahuan teori. 那你就是跟那些吃米得饱的， Jika seperti itu, kita sama seperti orang yang hanya makan dan kenyang. 明白没有？ Paham ya 你 saudara-saudara? 知道现在的教会，我刚才在讲这句话的时候在发生， Yaitu kamu tidak mengenali bahwa apa tadi disampaikan itu, apa yang sedang terjadi. 你不认识这位牧 Kamu 人， tidak mengenali gembala. 你也更没有跟他的。 Bahkan kamu juga tidak benar-benar bersandar kepadanya. 那你来教会，你只是满足了你的肉体， Ya ada kamu datang ke gereja, hanya memuaskan kedaginganmu saja. 那有任何意义。 Karena jika seperti itu, tidak ada gunanya. 其实很多人在教会，他就是像那些只是吃米得饱的人， Itu saudara-saudari, sebenarnya banyak orang juga dia datang ke gereja seperti orang-orang ini, hanya datang makan dan kenyang saja. 在进的在教会是非常严重的问题， Di mana hal yang seperti ini sangat banyak yang terjadi pada gereja. 就是他教会， Merupakan satu persoalan yang sangat-sangat 他理解 serius. 他也得到了， Yaitu dia sudah datang ke gereja, bahkan dia juga telah mendapatkannya, 对不对？ ya kan? 但是他得到的都是宗教，都是宗教的， Apa yang dia dapatkan itu adalah hal-hal agamawi, 都是吃米得饱，不是人的。 yaitu kemuliaan manusiawi, hanya makan roti dan kenyang saja. 他不认识那位， Namun dia tidak mengenal gembala itu siapa. 更没有跟他的相关， Terlebih lagi tidak memiliki pergaulan dengan 所 dia. 以就是宗教。 Oleh sebab itulah ini disebut penganut agama saja. 但是在这个教会，我们 Tapi dalam gereja ini kita tidak memperizinkan hal seperti ini terjadi. 会让他 Saudara-saudari, 做宗教。 yaitu kita tidak mau setiap saudara-saudari kita hanya menjadi seorang penganut agama 做 saja. 宗教中间是火热的， Sebenarnya menjadi penganut agama juga sangat berkobar-kobar 因为 dia. 他以为他得到的就是神， Karena kenapa? Karena dia merasa apa yang dia dapatkan itulah yang diberikan Allah kepadanya. 那是吃米得饱的， So, dia juga makan roti dan kenyang. 也有收获啊。 Juga ada sesuatu yang dia dapatkan. 这5000个人呢也有收获， Sama seperti 5.000 orang laki-laki ini. Ada sesuatu yang dia dapatkan, ya kan? 解决了一顿饭。 Telah menyelesaikan masalah kelaparan mereka. 但是对于那真正的发生的重大事实，他们完全不知道， Tapi mengenai tentang hal yang paling penting yang terjadi itu mereka tidak menyadarinya. 他们不认识耶稣就是耶 Tidak 和华神 mengenali Yesus dialah Tuhan Allah ini 来了， telah datang. 这个 Dia tidak tahu ini. 你们不要这样， Kalian jangan seperti ini, saudara-saudara. 说清楚没有？ Sudah paham ya? 有的人可能还没好好听，你们要好好听， Saudara-saudara, kalian benar mendengarkannya. 要明白， Benar harus mengerti. 要珍惜， Benar harus percaya. 否则你不知道。 Karena jika tidak, 对于一个假信的人，他不知道自己信错了。 karena di mana bagi orang yang hanya kepercayaan yang palsu atau berpura-pura percaya, dia sendiri tidak tahu apa yang dipercaya ini ternyata salah. Paham ya? 因为他自以为是对的 Karena dia akan sendiri merasa itu benar. 啊，但是真正的真明白的人，他知道 Tapi orang benar mengerti, dia tahu. 好把弟兄姐妹 Baik 要好 saudara-saudara. 好的聚会、 Benar kita beribadah, 读经， membaca firman-Nya Alkitab. 下次一定要带圣经， Minggu depan jangan lupa kita membawa Alkitab kita. 也带领更多的 Juga membawa 不真的认识 lebih banyak orang lagi, orang yang belum mengenal 来这里 Dia. 听神的话。 Datang ke sini untuk mendengar firman-Nya. 因为如果我以上所讲的你都能明白，那真的就是圣灵的工作。 Karena jikalau apa yang tadi disampaikan kalian dapat mengerti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 我说清楚， Sudah paham 因为那绝 saudara-saudara? 对不是 Karena 能做的嘛。 itu bukan sesuatu hal yang dilakukan atau yang dapat dilakukan oleh 所以 manusia. 回到我最开始问大家的那个 Kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan awal yang tadi saya tanyakan kepada saudara-saudari, 耶稣是谁？ siapakah Yesus ini? 啊，看起来很简单， Terlihat ini pertanyaan yang sangat simple, 但你回答对了， tapi apakah kamu telah benar menjawabnya? Mari kita berdoa. 我们感谢你。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 我们是软弱的一个教会， Tuhan, kami ini gereja yang lemah. 但你的福音、你的圣灵在我们中间。 Tapi Injilmu, Roh Kudusmu ada di tengah-tengah kami. 真正的你的儿女、你的百姓带到这里来听你的话， Dan Engkau saat ini telah membawa umat datang ke sini untuk mendengar firman. 你的话就打开人心， Firman-Mu membuka setiap hati kami. 就是人心苏醒，
membangunkan hati kami, 又让人看见。 sehingga membuat kami dapat melihat. 哇，愿你圣灵大大的行， Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang 这 bekerja. 是一个幕后的时代。 Ini adalah zaman akhir Tuhan. 哇，有多少人仍然在失丧？ Tuhan, ada berapa banyak orang masih di dalam 就 kehilangan. 在你的教会中， Bahkan di dalam gereja-Mu pun Tuhan. 有很多的人仍然是失丧的。 Ada betapa banyaknya orang masih merupakan domba-domba yang 你 hilang. 使用我们把他们寻回， Tuhan, kami berdoa, pakailah kami untuk mencari mendapatkan mereka kembali. 听你的真理。 Datang untuk mendengar 我 kebenaran-Mu. 们感谢你， Tuhan, kami bersyukur 这 kepada-Mu. 祷告祈求奉耶 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.